sa winner aning Bagets Bakbakan. Masalam kay boss, Sir Jonathan Sir Jonathan. Uy, kanyo. Thank you so much. Mana additional, ma-encourage mayo ang atong mga kabatanunan. Servisyo, Kinoy. Na ni game to decision na. Binaw sa game 1 ang team Tungkop. Bibawas ang team Lagtang. 1-0 na itong score in favor of team Tungkop. Here comes Tatoy. Kinoy, let it fly. Tatoy, bibagrak. Saggang ni Ricky. Binayatang Ricky. Sumong! Tabang, mananabang. Ono Iguanis na 1-all. Rixan Nino. Thanks for watching. Servisyo Tatoy para dos drop shot. Why nakakuha? Boss Aning. Shout out po ni Madam Jingay Librando. Giga ni Boss Aning. Nara boss, ang iwang Madam Jingay. Kombati. Atong score 2-1. Mauli ato ang mga next generation volleyball dayon players. Mauli kini, mao na sa ni sila ang puli. Servisyo Ricky. Ay bagrak ni Kinoy. Cornero. Away from home. Boss Ibik Tanisa. Shout out mo boss. Ono dos lagi hapon. Servisyo Tiboy. Pasok Runingning. 3-1 na. Completely in favor of team Lagtang. Servisyo Tiboy. Ricky. Ay, gila pa gawas. Cuatro ono. Boss, daot hiniralaw. Thanks for watching. Pagking Boss Saddam, Boss Roy. Pijing Saddam ay. Pijing Saddam. Na ako message. Saddam forever. Na message si Sir Jonathan. Imo Saddam forever. Attention Saddam forever. Na message si Sir Jonathan imo. Servisyo di boy. Wa nagi sa kunsunan man ang team Tungkop. Kumbati team Tungkop. Pang kanao. Bati good. 5 mga words. Mana ngayang inyong additional 500 ni Sir Jonathan. Mana ijikas na Sir Jonathan diri. Nako. Jumong drop shot. Answer by Tatoy. Kinoy. Namumbanas Tatoy. Kagay si Jumong. Baguan pa to. Ono 5. Kumbati. Bantay Ricky. Kena. Ay, out ball. Change score. Size ono. Size ono ha, 5.3 in favor of team Lagtang. Servisyo Daniel is traveling. Tara. Jumong. Pagi. Pang. Ini na kila dia. Ano pula dia? Ang sentro na isa na sa kagusok. City. Ono. Ayun ang law, naliko ng law. Servisyo Daniel. Ya. Kinoy. Bigos. Kuha nga po Kinoy. Daniel to the rescue. Purak ni Jumpang. Jumong again. Nice shot. City on the words. Bola sa team Tungkop. Shout out Danny Albert. Town. Ang sentro bitaw hinay. Shout out ko no ni chairman Giga ni Albert.
Norben Agsoy, shout out. Giancarl Pilare, watch out. Servisyo, Tatoy. Wait. Otso no. Servisyo, Tatoy. Last four na ang Team Lagtang. Kumbate, Team Tungkop. Inyo ni Corti. Tara! Ninduta, oy. Damang kicking shot. Pinamang kicking ba? Kana, biyawat. Higay. Servisyo, Ricky. Wait. Dos. Otso. Damang mo ba kaya kumpiyansa? Dos, otso na. Servisyo, Ricky. Sabidra. Drop shot. Kap, Daniel. Kinoy. Adsabit. Ayay. Buhaga jubong. Michael Ray Alunar. Thanks for viewing. Franz Mariscal Eridja. Kaniha katrile nga ni. Bang! Perfect. Saktuha pagkatira. Noy Bidus. Consloy. No problem, Consloy. Basta ikaw. Ay, tara. Overhead. Inside. Wait. Palobi ng Minglanilla. Shout out. Otso dos. Ang ato score out. Otso dos. Zero na. Motor pa Paging day sa tanan. Atensyon sa tanan. Dunay yawi sa motor na waktang. Kinsay nakakita. Palihog tag surrender. Noy videos na mga birds. Nayawi sa motor ha. Kinsay nakakita. Palihog tag. Ihatag sa tagiya. Ay! Grabe count. Daog na. May champion na. Ang team Lagtang. Sir Jonathan, bidawag ang team Lagtang, sir.